Peserta Hotmil Hadis Asbabul Wurud 1 sampai 40. 1. Arihatul Salsabila binti Bapak Ali Sodikin Ponco Harjo Bonang Demak. 2. Meilinda Wulandari binti Bapak Heru Widodo Betoan Demak. 3. Saidatul Fatimah binti Bapak Ali Sodikin Kerajaan Bogo Bonang Demak. 4. Aluna Nabila binti Bapak Latif Rofi'i Gebang Arum Bonang Demak. 5. Kailah Humayatul Hawa binti Bapak Mu'alimin Bonang Rejo Bonang Demak. 6. Sofi Nurul Fatimah binti Bapak Kirman Kutoharjo Pati. 7. Aliyatun Nikmah binti Bapak Afifuddin Telogoboyo Bonang Demak. 8. Nurul Yasmin binti Bapak Muhlisin Jetak Jatirogo Bonang Demak. 9. Muhammad Nasihus Sofa bin Bapak Saifur Rahman Kerajaan Bogo Bonang Demak. 10. Ahmad Arif Fadli bin Bapak Mustaghfirin Jetak Jatirogo Bonang Demak. 11. Muhammad Khairul Abid bin Bapak Hanafi Tridonorjo Bonang Demak. 12. Iqbal Asfandi bin Bapak Ahmad Hisham Tambak Polo Bonang Demak. 12. Alvin Maulana bin Bapak Mahmudi Kerajaan Bogo Bonang Demak. 14. Muhammad Fahrudin bin Bapak Wasil Weding Bonang Demak. 15. Nisa Ainur Rahma binti Bapak Suubi Ahmad Ponco Harjo Bonang Demak. 16. Indana Zulfa Az-Zakiyah binti Bapak Muhammad Ahsin Baturagung Gubuk Grobogan. 17. Malihatun Niswa binti Bapak Suntono Kembangan Bonang Demak. 18. Lia Layumha binti Bapak Ali Rahmat Moro Demak Bonang Demak. 19. Abidatus Syarifah binti Bapak Abdul Qalik Jetak Jatirogo Bonang Demak. 20. Rizka Aulia binti Bapak Suharno Bintoro Demak. 21. Galuh Najma Aila binti Bapak Saidun Telogoboyo Bonang Demak. 22. Ainur Rahmah binti Bapak Lukman Hakim Betawalang Bonang Demak. 23. Maulana Ishak bin Bapak Masrokan Donorejo Karang Tengah Demak. 24. Muhammad Rifan Amali bin Bapak Ustadi Donorejo Karang Tengah Demak. 25. Muhammad Fahim Siddiq bin Bapak Agus Salim Dero Jatirogo Bonang Demak. 26. Muhammad Fikri Aziz bin Bapak Abdul Hafid Gocino Telogoboyo Bonang Demak. 27. Muhammad Alvin Mubarak bin Bapak Amru Mahmudi Dero Jatirogo Bonang Demak. 28. Muhammad Qayyum Nungjil Umam bin Bapak Muhammad Mangsyur Bondosari Pelatungan Kendal. 29. Khairun Nisa binti Bapak Saifullah Randulawang Jatimulyo Bonang Demak. 30. Lisa Umamisa Fitri binti Bapak Suparno Ruwit Wedung Demak. 31. Ilvani Widyastuti binti Bapak Ahmad Aziz Gebangarom Bonang Demak. 32. Ani Mustafida binti Bapak Imam Mohtar Weding Bonang Demak. 33. Alfa Mutiasari binti Bapak Suito Telogodowo Wonosalam Demak. 34. Aulia Nurun Nikmah binti Bapak Fathan Donorejo Karang Tengah Demak. 35. Putri Zahra Azzalia binti Bapak Muhibin Jetak Jatirogo Bonang Demak. 36. Nur Ihsan bin Bapak Mastur Wonoagung Karang Tengah Demak. 37. Agus Munir Rahmatullah bin Bapak Abdullah Kaligawe Bonang Demak. 38. Azani Mutohar bin Bapak Jumain Berahan Kulon Wedung Demak. 39. Muhammad Jamaluddin bin Bapak Rusdi Donorejo Karang Tengah Demak. 40. Muhammad Husni Mubarak bin Bapak Abdurrahman Kembangan Bonang Demak. Hadis nomor 1 tentang niat. Innamal a'malu
hadhihi baqlati fala yaqrabana masjidana hatta yadabariwa. Artinya, barang siapa makan sayur-sayuran ini atau bawang putih, maka jangan mendekati masjid sampai hilang baunya. Hadis nomor 16 tentang masalah tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusolli raka'ataini. Artinya, ada seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai dapat melakukan sholat 2 rakaat.
tanafus. Hadis nomor 31 tentang perkosaan dan berlebihan. Laisa min ambirin amsiyamu fi amsafarin. Artinya, tidak dibilang baik berpuasa saat dalam bepergian. Hadis nomor 32 tentang larangan mendahului puasa Ramadan. La taqaddamu Ramadana bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Artinya, kalian jangan berpuasa Ramadan mendahului sehari atau 2 hari kecuali bagi seorang lelaki yang sudah membiasakan berpuasa, maka berpuasalah. Hadis nomor 33 tentang istri berpuasa harus izin suami. La tasumu imra'atun wa ba'duha sahidun illa bi'idnihi ghaira Ramadana. Artinya, seorang wanita jangan berpuasa bila suaminya tidak berpuasa kecuali mendapat izin darinya selain puasa Ramadan. Hadis nomor 34 tentang kesabarannya. Daruni ma taratukum fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa tilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu. Artinya, tinggalkanlah segala hal yang telah aku tinggalkan untuk kalian karena kerusakan orang sebelum kalian sungguh diakibatkan karena mereka banyak bertanya dan berbeda dengan para nabi mereka. Dan bila aku menyuruh kalian untuk berbuat sesuatu, laksanakan menurut kemampuan kalian. Dan bila aku melarang sesuatu kepada kalian, maka tinggalkanlah. Hadis nomor 35 tentang keutamaan salat di Masjid Madinah. Salatu fi masjidil hada afdalu min alfi sholati fi ghairihi ila masjidi ila masjidil harama. Artinya, salat di masjidku ini atau Masjid Nabawi lebih utama dibanding 1000 sholat di masjid lain kecuali di Masjidil Haram. Hadis nomor 36 tentang kesucian kota Madinah. Al-Madinatu kalkiri tadau tiabuha wa tanfi ubusuha. Artinya, Madinah itu bagaikan surban yang diberi minyak wangi dan dihilangkan kotorannya. Hadis nomor 37 tentang jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. La dororo wala diroro. Artinya, tidak boleh membuat bahaya terhadap diri sendiri dan juga tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain. Hadis nomor 38 tentang menipu bukan termasuk umat Nabi. Man gosana walaisa minna. Artinya, barang siapa menipuku maka tidak termasuk umatku. Hadis nomor 39 tentang larangan menjual buah yang belum jelas. La tahu simara hatta yabdua salahuha. Artinya, kalian jangan menjual buah-buahan sampai diketahui jelas baiknya. Hadis nomor 40 tentang kemudahan akad pinjam. Anna Rasulullah sallallahu